Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalam. الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا وخصنا بها من الفضل والإكرام فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام ما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام نجوم الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وهو خشوع لله وخضوع بين يديه واتصال به وإقبال عليه وهي أكبر عون للمؤمنين على القيام بأعباء الدنيا والدين وإعانة في فقاق الرقاب والغارمين وطهرة وتزكية للنفوس والأموال فهي مغنم لا مغرم وهي تنمية للمال وسبب لإنزال البركة فيه ودفع الآفات عنه وأما الصيام فإنه ترك للشهوات والمألوفات ومحبوبات النفس طاعة لله عز وجل والحج جهاد في سبيل الله ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن وتترك من أجله الأولاد والبلاد إجابة لداء الله وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير حجاج بيت الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات تكفر فيها السيئات
ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة قد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة، قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تنبه علي بركة دابي سيتي مساء علي مسامي إسلاميا كنيماي كاكاكس نيمو بلجلنا نيموي كابدي أمانتون سلاموما كادي أكا جون سلاموما كادي ألكرام ممدو مانتون سلاموما سلاميا يلاكا نيماي ده nyala efemo fendi bunada madema jiana kono herala nga ije dine ina ala mo fuidima ay negendrondi ngani ala dine ndi mogomima ati bali ki kaman flafa ala ka jien herawla nga ala ka jien heraw mana da dine kanka di adama dema ana here de be dima ana barka de be dima nema na tono de be dima nema na no fe here de be dima ani nema kololo mimbala ka o kololo fana balika se ima ni Allah taala ye nema o nema da islamia nema ka di ana madema abode kiye kadaka kololo be fembela fewo fen kololo bala na fara ko fewo fe ko nafa bala iba soro toro do fana be soro akono ni o jien re dan chugo de ala fe nema o nema be jiena kololo do ba bela no e atoro yam fan do ba bela ni mo ma dumninge balia no e kongo yo bi faga mais ni dumninge fana ni ma ka ke chugo nyumana dumni be ka sabiya be banala sima o banam se ka ke sata ek ki ka jena te bam nango mo nyona misaliata amba jetante sa dana feon fena kadi iba soro na diabe yoro do bala no ni mado ni alama do no yoro toro che yoro oba jia kono nana o de be ke sata e jin ngona ya den kadi nga nyuman ko do de furumso kadi nga nyuman ko do de nafolo kadi nga herema ko do de shi kadi shi barkama ko do de imaye fenwo fenna kadi kololo ba bela ni ala mahina ila kado ina kololo che a kololo ba jia tunum pew kadaka niya me jien kadi ngi ba kono de ambalma islamau nema kololontan islamia de bola se kuna ramadema nine kama ala kan nema mimba kan nema bela jelen sanfe o de islamia nema ye ambe ala fo ka ala barkada mun kama yonke islamai
silamɛya ale de kɛra anw ka karantite k'ani adamaden tɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Silamɛya ale de kɛra anw ka privilège ye n'o ye anw kɔrɔtalan adamaden tɔw sanfɛ minnu tɛ silamɛ ye. Silamɛya de y'o kɛ. Wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Ala de ko ten dɛ. A ko silamɛw siga ka bɔ aw la pewu. Aw bɛ bɛɛ sanfɛ. Aw bɛ bɛɛ sanfɛ. Aw ka fusa ni bɛɛ ye. Ni Ala bolo o kuma adamadenw ta bɛ jate classement dan tɛ Ala ka classement ya. Ala ko aw silamɛw aw de bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ. Ni Ala ka classement de y'o ye. Nga a ye n kan fɔ a la dɛ. In kuntum mu'minin. Si vous êtes des véritables croyants, si vous êtes des véritables musulmans, vous êtes des véritables serviteurs d'Allah, sans aucun doute, vous êtes la communauté supérieure. Vous êtes au-dessus du reste de l'humanité. C'est Allah qui le dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit dans son noble Coran. Être investi de la carte d'identité musulmane, c'est être un privilégié d'Allah sur le reste de l'humanité. Prenez votre religion avec vos deux mains. Cherchez à connaître votre religion pour en avoir une bonne pratique, pour en avoir une bonne compréhension. C'est cela qui vous confère la supériorité sur le reste de l'humanité. Qu'Allah fasse de nous des très bons musulmans. Allah kan kɛ silamɛ ɲuman ye. Allah kan kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ cɛsiri kɛ u ka diinɛ dɔɔnin na yasa u ma batoliko ɲuman a bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na. An balima alisilamɛw, hali bi an ka walanda bɛ bolila fɛn min kan o ye silamɛya jɔsen 5nan in ye n'o ye Ala ka so hijili ye. Ala ye walanda min don hiji kɔnɔ ka di silamɛw ma, walanda ka ca, walanda ka ca, walanda ka ca. N'i y'a lajɛ hiji a tɛ kɛ ni buna adamaden ka diɲɛ masiri foyi ye. A tɛ kɛ ni buna adamaden ka diɲɛ masiri foyi ye. Diɲɛ masiri ka daminɛ fɛrɛbɔ la ka taa bila don sabara la ka taa bila n'i ye muso ye i ka musoya masiriw fɛn o fɛn n'o de bɛ dɔ fara adamaden kima kan o si jɔyɔrɔ tɛ hiji baara la, o bɛɛ kɔnnen don ka bɔ hiji baara la. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye hijiden kabini a bɛ se Maka n'o de y'a ka premier pas ye hiji baara la n'o ye umra ye ka kɔn hiji don ɲɛ. I kɛra masakɛ ye, i kɛra nafolotigi ye, i kɛra diɲɛ jɔyɔrɔbatigi ye, i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan, i b'i donfini bɔ, i ka diɲɛ masiriw ni i ka diɲɛ donfiniw bɔ k'olu bila kɛrɛfɛ. I bɛ tagafɛ 2 ta. Kelen n'i ye cɛ ye i b'o siri cɛ la komi muso bɛ tafe siri cogo min. 2nan i b'o biri kan na. O de kama diɲɛ cɛ bɛɛ donfini ye kelen ye. Umra kɛtɔ, alikaba tawafutɔ ani safa ni marwa bolitɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ nakun ye a ma batoli de ye ka umra kɛ, o bɛɛ lajɛlen donfini ye kelen ye silamɛ cɛ bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ masakɛ la ka taa bila buna adamadenw la dernier la, bɛɛ donfini ye kelen ye. Donfini tɛ mɔgɔ si bɔ ɲɔgɔn ma. O b'a yira k'a fɔ buna adamaden kan ka miiri Ala bɛ laɲini jumɛn bɛ Rahman masala nin kɔnɔna na ka yira buna adamaden na que nous venons dans ces bas mondes les mains nues. Tout le monde vient dans ces bas mondes les mains nues et tout le monde quitte ces bas mondes les mains nues.
Mao ma bina jiɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ yan i tɛgɛ fila lankolon de bina jiɲɛ na dɛ. Mao ma bina jiɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ i tɛgɛ fila lankolon de do. Den si tɛ yen k'a wolo yɔrɔ la ko a wolola ani sanukuru de nana jiɲɛ na, walima a wolola ani nafolo de nana jiɲɛ na, a wolola ani ni nana a bolo. Ayi, o tɛ yen dɛ. Fɛn fɛn bɛ yen a bɛna bɛɛ sɔrɔ a ɲɛ diɲɛ in de kɔnɔ yan, ni diɲɛ hɛrɛ don. A n'a si tɛ na, a bɛna sɔrɔ a diɲɛ in de kɔnɔ yan. Wa a segin don ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan ka taga daba ma a ye fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan, a b'a bɛɛ fana to diɲɛ in kɔnɔ yan nin nɔ. Vous voyez une spécificité de ces bas mondes? Les propriétés de ces bas mondes sont des propriétés précaires. Jamais des propriétés éternelles. Aucun acquis de ces bas mondes n'a vocation à l'éternité. Tout dure un moment et tout se termine. Tout se termine pendant que tu es vivant, ou tout se termine par ta disparition. Par ton départ de ces bas mondes, tu laisseras tout derrière toi comme tu as tout trouvé devant toi ici dans ces bas mondes. Diɲɛ mankutu filɛ dɛ, i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye, i ye fɛn o fɛn tigiya kɛ i bɛna bɛɛ tigiya kɛ diɲɛ in de kɔnɔ yan, i n'a si tɛ na. Wa n'i bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan i n'a si tɛ taa, i nana sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan, wa i bɛ taa k'a to diɲɛ in kɔnɔ yan. A ma diɲɛ fɛntigiya ye, masakɛ n'i ka masakɛya tɛ na, i bɛna masaya in sɔrɔ diɲɛ in de kɔnɔ yan i ɲɛ. Nafolotigi n'i ka nafolo tɛ na, dɔɔninkɛbaga n'i ka dɔɔnin tɛ na, mɔgɔ si n'i ka foyi tɛ na, bɛɛ bɛ na fɛn fɛn ni Ala ko k'a b'a k'i ta ye waati kunkurunin, diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ i bɛna bɛɛ sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ diɲɛ in kɔnɔ yan de. Wa n'i bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan don min na fana i b'i kɔ don a bɛɛ la. O de kama diɲɛ fɛn tɛ mɔgɔ si ta ye. Inna Allaha yarithul arda wa man alayha. Ala ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ale Ala kelen de y'a bɛɛ lajɛlen siɲɛtabaga ye. Ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen laban ye ale Ala de. Foyi tɛ mɔgɔ si ta ye, fɛn bɛɛ ale Ala de ta ye. Ale Ala kelen pe de bɛ to. Fɛn bɛɛ ye banfɛn ye, wa fɛn bɛɛ ye bandon ye. Mɔgɔ si ni foyi mana, mɔgɔ si ni foyi tɛ taa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanunbagaw an ka foli b'aw bɛɛ aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka foli b'aw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la, aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la, an b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ, aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O de kama Ala bɛ hiji fini n'o ye hiji tagafe fila ye ka kɛ walanda ye ka majigi yira buna adamadenw na an ka dɔn ko adamaden tɛ foyi ye. An nana nin cogo in de la an langolon, wa an bɛ segin Ala ma nin cogo in de la an langolon. O kuma an ka dɔn k'a fɔ Ala bɛ fɛn min lajɛ an na o y'an ka baarakɛtaw de ye. An ye wagati min kɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan. Man amila salihan fali nafsi. Ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan, o ɲuman dɔrɔn de bɛ tugu a nɔfɛ ka taa Ala bara. N'o tɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn tɔ tɛ dɛ. Diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn foyi tɛ yen. Ko bɛ tugu buna adamaden kɔ ko ka taa Ala fɛ yen. I ye baara mun kɛ diɲɛ na i ma batoli la, i n'o de bɛ taga. N balima alisilamɛw, fugulan tɛ don ka hiji kɛ. Sabara min bɛ don, sabara min ka nɔgɔn ni sabara bɛɛ ye pour que a kana kɛ hali sabara valeur ma ye, o de don ni baraji ka bon. Nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye ka majigi yira buna adamaden na.
ni bela jele munye kaira bunara madim be kaka ala nyekoro bunara madim be kaka ala bolo dan fara be do adam madu ni yonche kuma jume ala bolo dan fara be do bunara madu ni yonche ala bara wati jume ni mogo minka bara nyana jinya nyana may kono ya katema mogo minka inna akramakum indallahi atqakum. Ce qui compte pour Allah, ce qui compte pour Dieu, c'est de regarder chacun selon l'importance de ses bonnes actions dans la vie, de ses œuvres dans la vie, de ses actes de dévotion dans la vie. Ce sont ces actes-là qui confèrent la supériorité à l'homme, et non l'origine familiale, et non les diplômes de ces bas mondes, et non la situation matérielle dans ces bas mondes. Ce qui compte pour Allah, c'est celui qui le craint lui le plus, qui est important pour Allah plus que les autres. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ses serviteurs qui le craignent. Allah kan amfara aka jonga aka jomunu be sranya dogola aka jomunu be sranya bangela. Hiji dabo kundo de ni ka hadama deun kalam majigila hadama deun ka don ko ambe na nin cogo inde la ka bo ala bara wa saya don ambe segini cogo inde la fana ka taga ala fe muso be don fini o fana o cogo de mun be jemando min be fimando min be couleur min do alla nyini nendo albela ala nogoma min ba ira mimi kam majigira alala mimba to iba famu kafo ni kenen kan ala te ga fo ilaje ni de sukunte ni kenen kan ala te fo ilaje jona fa du sukun ni nyuman de be ka bo du sukuina o nyuman be ye barala ala kan ki juguma man ni juguma de be ka bo du sukuina o juguma be ye barala hiji akumbado de ka buna adam madin sigi alama ka buna adam madin hakli jiga yere kuna buna madin an ka don ka te foye ni jini bogote asira jina jini bogolama wanna be bo jina ando min fana be sigi jini bogode fana la minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. À partir de la terre, nous vous avons créé. Et vous retournerez à la terre un jour. Et cela par le truchement des tombes. Et à partir de la terre, nous vous ressusciterons un jour, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous facilite ce jour-là. Le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, est un pilier qui amène le croyant à l'humilité devant son Seigneur, à se rabaisser devant son Seigneur, à montrer à son Seigneur qu'il n'est rien face à lui, qu'il est insignifiant face à lui, que seul lui a la force, seul lui est puissant, seul lui est éternel, seul lui a tous les pouvoirs, seul lui détient la vie, seul lui détient la mort. C'est rabaisser devant son Seigneur. C'est aussi ça l'essence du pèlerinage. Ramener chaque musulman et chaque musulmane à l'humilité, à se rabaisser à son Seigneur, à se ressaisir, à ne pas avoir le cœur trop attaché à ces bas mondes et à ces matériels, à comprendre que cette vie ne dure qu'une courte durée. Cette vie ne dure qu'un court moment. Elle est d'une très courte durée, la vie. N'attachez pas trop vos cœurs à ces bas mondes. Ce qu'Allah attend de vous,
c'est ce que vous allez faire durant la courte durée de cette vie. En termes d'actes de dévotion, en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'invocation et d'évocation de votre Seigneur, en termes de crainte de votre Seigneur. C'est cela qui compte pour Allah. Et c'est pourquoi il vous a mis dans ce bas monde et il vous donne un moment pour vous observer. Et quand ce moment atteindra son terme pour Allah, il ne restera plus que le compte. Qu'Allah fasse que nous présentons un bon bilan à lui. Car nous n'avons pas droit au mauvais bilan. Car la mort est un voyage sans retour. C'est un voyage sans retour. On ne peut pas tirer d'expérience à partir d'un voyage passé qui a mal tourné. Non. Il faut que ces voyages se préparent et il faut que ces voyages soient une réussite pour chacun et pour chacune. Qu'Allah fasse que cela soit le cas pour chacun de nous. Qu'Allah nous donne la chance de l'adorer correctement comme il nous l'a recommandé. Allah batulu ko nyuma yere Allah kan kuna dia kan ko kebaye. Allah ka dine mena ko nyuma nambolo flaye. Allah kan kuna dia kan ko fana kebaye. Allah kan ke amma bato chebawi. Allah kan ke amma bato musobawi. Allah kan ke chesri baye. Allah ka dine bara bela jelena. Naka dine bara mi wati sera. Allah ka amfara mo chesri leunga. Munumbu segoke umma batoli barola. Munumbu chesri baro nyuma kelila. Munumbu chesri uka sininya sigilla benina. Munumbu chesri numma besuma domina kasro ulla benen sera umama. Allah ko noya nena o bela jeleni. Allah ka hiji noya hiji dewni. Allah ka taninga sigi noya hiji kebawi. Umina wuli kata bato mina. Allah ku deme bato nunu ke ko nyumana. Ukalla nyini fenfe bo ulla Allah de biseka bela jele noya wiye. Allah ka bela jele noya wiye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين.
وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.